السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے نور سلطان کی ایپیسوڈ 23 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی بہت 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 پسند آئے گا۔ دھماکے دار ایپیسوڈ ہونے والے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور رسپانس ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن پھر وہی بات، ابھی جب میں کنٹینیو ہو جاؤں گی انشاءاللہ رسپانس بھی اچھا ہو جائے گا، لیکن اور رسپانس اچھا ہو اس کے لیے جتنی محنت مجھے کرنی ہے اتنی ہی آپ کو بھی کرنی ہے۔ خیر میری تو 100% ہے، آپ کو تو صرف 1% کرنی ہے کہ آپ کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا ہے، اور شیئر ضرور کرنا ہے، کسی ایک کو بھی پلیز آپ شیئر ضرور کیجیے گا، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجیے گا، اور جس کے پاس ہائپ کا بٹن شو ہو رہا ہو پلیز وہ ہائپ ضرور کیجیے گا۔ اس سے کیا ہوگا، یوٹیوب ریکمنڈیشن میں بھیجے گی، لوگ میرے چینل کو زیادہ ڈسکور کریں گے۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ ابھی یہ فیچر پاکستان میں نہیں ہے، وہاں کی کریٹرز کو نہیں ملا، آگے کا مجھے نہیں پتہ ملے گا یا نہیں، بٹ یہ انڈین اور مطلب 3-4 کنٹریز ہیں جہاں پر یہ فیچر یوٹیوب نے لانچ کیا ہوا ہے، تو اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں۔ تو پلیز جس کو ہائپ کا بٹن دیکھے انڈیا سے یا انڈیا سے باہر، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں نہیں ہے، لیکن اگر جو UK US سے سن رہے ہیں آپ کو دکھائی دے تو پلیز ضرور ہائپ کا بٹن پریس کیجیے گا، اور اس سے لوگوں کو مدد ملے گی، آپ کی آپ ہی کو، آپ کے چینل کو مطلب ڈسکور کریں گے لوگ۔ تو پلیز ہائپ ضرور کیجیے گا جن کو دیکھے، اور کل کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ پتہ ہے آپ یقین کریں کہ میں نے پوری ریکارڈنگ کی تھی، جیسے کہ آپ کو ہاف ریکارڈنگ میں میری آواز سنائی دے رہی ہوگی کہ مجھے اتنی نیند آئی تھی، میں اتنا یونگ کر رہی تھی، اور میں ریکارڈنگ کر کے مطلب میں نے ریکارڈنگ بند کی اور میں سو گئی، اور میں آدھے پون گھنٹے بعد اٹھی ہوں۔ آپ یقین کریں میں نے کیا کیا، میں نے وہیں سے ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی، لیکن میں نے ریکارڈر آن نہیں کیا۔ تو یہ چیز ہوئی تھی کل، اور جب میں سب کچھ کر چکی، جب میں نے آپ لوگوں کے کامنٹ پڑھے تو مجھے تب احساس ہوا یہ کیا میں کر چکی ہوں، اور پھر بڑا برا لگا کہ یار میں نے تو ریکارڈنگ کی ہے پوری، مطلب نہ کرتی تو مجھے نہیں ہوتا افسوس، لیکن لٹرلی مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں بڑے بڑے شہروں میں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، آپ کی آپ ہی تو ویسے سے آپ پہ کرتی رہتی ہے کچھ کا کچھ، تو کوئی بات نہیں ہے نا، چلے گا، سب کچھ چلے گا۔ چلے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو، مجھے بلا لیتی، میں تمہیں کمپنی دے دیتا۔ مائدہ جو پول کے پاس اپنے گھٹنوں کے گرد اپنے ہاتھ باندھے، اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں پر ٹکائے دنیا جہاں سے لا تعلق بنی بیٹھی تھی، عمر کی آواز پر آہستہ سے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، پھر اسے دیکھنے کے بعد اپنی نظریں جھکا لیں۔ چلو خیر، تم نے نہیں بلایا تو میں ہی آ گیا، اس کے پاس بیٹھ کر پول میں پیر ڈالتے ہوئے عمر نے کہا۔ روز روز کی بارش سے ہوا میں خنکی بڑھ گئی ہے، عمر نے ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہوا کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہی، عمر اس کی آنکھوں کے نم گوشے دیکھ چکا تھا، لیکن اس سے یہ پوچھنا کہ وہ کیوں رو رہی تھی، اسے کیا ہوا، اب یہ سوال بے معنی ہو گئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے مائدہ، کچھ تو بولو، عمر نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، تو مائدہ نے پھر اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کچھ ہوا ہے، عمر نے پھر پوچھا۔ میرا ایک کام کریں گے، مائدہ نے کہا۔ ہاں بالکل، بتاؤ کیا کرنا ہے، عمر نے جواب دیا۔ مجھے مظفر نگر چھوڑائیں، میرے امی ابو کے گھر پر، کہتے ہوئے اس کی آواز کپ کپ آئی تھی۔ مائدہ کیا ہوا، کسی نے کچھ کہا، اس کی بات کے انداز سے وہ کچھ سمجھ گیا تو ایک دم سیدھا ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس میرا یہاں دل نہیں لگتا، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، اپنی باقی بچی ہوئی زندگی اپنے ماں باپ کے گھر گزری ہوئی یادوں کو محسوس کر کے گزارنا چاہتی ہوں، اس گھر میں گزارنا چاہتی ہوں جہاں میری خوبصورت یادیں بسی ہیں،
जहाँ मैं बेफिक्री की ज़िंदगी जीती थी, जहाँ किसी गम, किसी दुख का शायद बदक मेरे पास नहीं था, जहाँ चारों तरफ मेरे माँ बाप की मोहब्बत की खुशबू बिखरी हुई होती थी। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। आप मुझे छोड़ आएंगे ना? इसने अपना एक हाथ उमर के हाथ पर रखते हुए बड़ी आस से पूछा था। उमर इसकी बहती आंखों को देखता रहा, फिर इसके हाथ पर हाथ रखकर आहिस्ता से बोला, वहाँ कोई नहीं है मायदा, वहाँ जाकर क्या करोगी? मेरे बाबा और मेरी अम्मी की यादें हैं वहाँ पर। मैं इनकी यादों के सहारे जी लूँगी। और वैसे भी अब मेरे पास सिर्फ यादें हैं और कुछ भी नहीं। मेरी बाकी ज़िंदगी यादों के सहारे ही तो गुजरेगी, तो कम से कम वहाँ रहकर तो गुजारूं जहाँ मुझे सुकून मैसर होगा। इसने एक कपाती सांस हवा के सुपुर्द करते हुए कहा। उमर नम आंखें लिए खामोशी से इसे देखता रहा। कितना गम था इसके दिल में, इसकी ज़िंदगी में। इस उम्र में लड़कियां शुरू और चंचल होती हैं, जिंदगियों को अपने तरीके से जीने की उमंग होती है, कुछ करने की ख्वाहिश होती है, आसमान छूने की ख्वाहिश होती है, चांद जैसा हसीन लगने की ख्वाहिश होती है। लेकिन मायदा की ये सारी ख्वाहिशें सालों पहले मर गईं और मारने वाले कोई और नहीं, इसके माँ बाप थे। इसे तो कभी कभी हैरत होती थी कि ये लोग इसके माँ बाप हैं। कभी वो सोचता कि अगर अल्लाह ने माँ बाप का मर्तबा इतना ऊंचा ना रखा होता तो वो इन लोगों को इनके किए की सज़ा देता, लेकिन वो इन्हें सज़ा नहीं दे सकता था। इसके पास हक नहीं था, लेकिन इसने हमेशा अपने अल्लाह से दुआ की थी कि वो इंसाफ करे, और बेशक इससे बेहतर इंसाफ करने वाला कोई नहीं। कभी कभी तो इसे अपना आप भी इस सब में मुलव्विस लगता, लेकिन इसका अल्लाह जानता था कि इसके फरिश्तों तक को खबर नहीं थी कि इसके माँ बाप इसके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, एक मजलूम पर क्या पहाड़ तोड़ रहे हैं, इसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। एक बात पूछूं? उमर ने इसके गमज़दा चेहरे को देखते हुए कहा, तो इसने अपने आंसू को साफ करके इस बात में सर हिला दिया। शहरयार से बात हुई है? उमर ने पूछा। इसके सवाल पर मायदा के दिल में टीस उठी थी। नहीं, इसने आहिस्ता से जवाब दिया। वो तुमसे बात नहीं करता? इसने पूछा। नहीं। तुम्हारी हालत तो देखी होगी। इस पर इसने कोई रिएक्शन दिया था? नहीं। इसके हर बार नहीं के जवाब में वो खामोश हो गया। मैंने जो कुछ भी इनके साथ किया है, इसके बाद आपको लगता है कि इन्हें मेरी हालत से फ़र्क पड़ेगा, या इनके दिल में मेरे लिए अब भी मोहब्बत होगी? मायदा ने इसे खामोश देखकर पूछा। तुमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, ये बात इसे पता होनी चाहिए। उमर ने कहा। मैंने ही तो किया है, और जब ये सब कुछ मैंने किया है तो सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। वो तो बहुत अजीब इंसान है। मेरी सच्चाई जानने के बाद भी वो मुझसे मोहब्बत करते रहे। वो मुझसे कहते थे, मायदा मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम ज़िंदगी के हर मोड़ पर मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी, हर खुशी में, हर गम में। वो तो अपना वादा निभाते, मैं ही वादा खिलाफ़ी करके आ गई, इन्हें इनकी मोहब्बत के साथ अकेला छोड़ आई। अब बताएं आप वो जो सलूक मेरे साथ कर रहे हैं, मैं इसकी मुस्तहिक हूँ या नहीं? इसने ज़ख्मी मुस्कुराहट होठों पर सजा कर कहा।
نہیں، بالکل نہیں، تم چاہے جانے کے قابل ہو، محبت کے قابل ہو۔ عمر نے اس کے بعد کی تردید کی۔ وہ مجھے چاہتے، مجھ سے محبت کرتے، اگر میں ان کی محبت کا بھرم رکھتی، اگر میں ان کی محبت کا مان رکھتی، کہتے ہوئے اپنا چہرہ اوپر کر کے آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید وہ اب عمر سے اپنے آنسو چھپانا چاہتی تھی، اور شہریار کو یاد کر کے جو آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے تھے وہ اس کی ویران آنکھوں کو اور ویران بنا جاتے تھے، اور وہ اپنی آنکھوں کی ویرانی اپنے اتنے پیارے دوست، اپنے اتنے پیارے کزن کو دکھا کر اسے اور پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی کی وجہ سے تو اب تک وہ اس گھر میں رہ رہی تھی۔ وہی تو تھا اس کا چارگاہ، اس کے دل کی بات جاننے والا، اس کی تکلیف کو محسوس کرنے والا، اس کا ساتھ دینے والا، اسے سمجھانے والا۔ میں بات کروں اس سے، بتاؤں اسے سب کچھ۔ عمر نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر اتری اذیت اسے تکلیف دے رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ خوش رہے، بہت خوش۔ زندگی کی خوشیوں پر اس کا بھی حق تھا، اور وہ خوشیاں وہ اسے دینا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا دل، اس کی روح، یہاں تک کہ اس کی سوچوں کا ایک ایک لمحہ شہریار کے نام ہے۔ اس کے باوجود وہ اسے اپنانے کو تیار تھا، لیکن وہ گزرے کل سے نکلنے کو تیار نہیں تھی، وہ شہریار کو بھولنے کو تیار نہیں تھی، وہ اپنی محبت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی، اور عمر اپنے دل کے ہاتھوں۔ اسے بھی تو اس سے محبت ہو گئی تھی، خالص محبت، جس میں اسے پلٹ کر اس سے کچھ نہیں چاہیے تھا، بس وہ اس کے ساتھ کا خواہ تھا۔ عمر سوچتا تھا اس کی محبت زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے، اور وہ گزار بھی لیتا اگر وہ مانتی۔ مائدہ بھی اس کے جذبوں سے واقف تھی، لیکن کبھی بھی اس نے اس کے جذبوں کو ہوا نہیں دی، بلکہ ہر بار بڑی رسانیت سے اس کو سمجھایا وہ اس کی نہیں ہو سکتی، وہ اس کے لیے خود کو فنا نہ کرے، اس کے لیے خود کو ضائع نہ کرے۔ دونوں ہی اپنے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھے۔ نہیں عمر، آپ ان سے کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی بھی نہیں۔ عمر کی بات پر اس نے انکار کیا۔ عمر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اٹھو، اندر چلو، کافی دیر ہو گئی ہے۔ ساری بات ختم کر کے عمر نے اسے بازو سے تھام کر اٹھایا۔ وہ اپنی اسٹک سنبھالے، ایک ہاتھ سے عمر کا بازو پکڑے وہاں سے نکل گئی۔ عمر اسے اس کے کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر خود اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں تمہیں اس طرح تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا مائدہ، مجھے تم سے محبت ہے، اور میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ کروں۔ میں ایک بار شہریار کو تم پر گزری ہوئی قیامت کی داستان ضرور سناؤں گا۔ وہ سب کچھ سننے کے بعد اگر وہ تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہو جائے گا تو میں خوشی خوشی تمہیں اس کے انعام کر دوں گا، لیکن اگر اس نے تمہیں اپنانے سے انکار کر دیا تو پھر میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا، پھر میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر کے رہوں گا، تمہیں اپنا کر رہوں گا، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے تم راضی ہو یا نہ ہو۔ صرف ایک بار میں شہریار سے بات کر لوں، اس کے بعد میں سب کچھ صحیح کرنے کی کوشش کروں گا، چاہے اس صحیح کرنے کی کوشش میں مجھے اپنے ماں باپ سے علیحدگی ہی کیوں نہ اختیار کرنی پڑے۔ عمر اپنے کمرے میں ٹہلتا ہوا سوچ رہا تھا۔ اب اس سے مائدہ کی حالت
देखी नहीं जाती थी। वो एक बार शहरयार से मिलकर सब कुछ क्लियर करके आर पार करना चाहता था। शहरयार बेयकीनी के आलम में बैठा सुल्तान को देख रहा था, जो मुस्कुराती नजरों से शहरयार के हवाइयाँ उड़े चेहरे को देख रहा था। तुमने ये सब कुछ जो कहा है वो सब झूठ है ना? शहरयार को यकीन नहीं आया। नहीं, सच है, इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। यार, इतनी बड़ी बात तुम मुझे अब बता रहे हो? वह नाराज हुआ। इतनी बड़ी बात देर से बताने की वजह तुम ही हो। जब हम दिल्ली आए तो तुम रामपुर गए हुए थे, तो कैसे बताते? सुल्तान ने कहा। फ़ोन नाम की भी चीज़ होती है जिसे इस्तेमाल करके तुम मुझे बता सकते थे। वह नाराज़गी से बोला। अगर फ़ोन पर तुम्हें ये सब कुछ बताते तो तुम्हारे ये रिएक्शन कैसे देख पाते? सुल्तान ने अपने दाएं हाथ से इसके चेहरे की तरफ इशारा किया जहां वाकई हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे जब सुल्तान ने इसे ये सब बताया। मतलब मेरे एक्सप्रेशन देखने के लिए तुमने इतने दिन ये बात अपने पेट में खपाई रखी? वो अपनी कुर्सी से उठकर इसके पास आकर खड़ा होकर बोला। बिल्कुल। सुल्तान भी अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। यार, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, बेख्तियार शहरयार इसके गले लगकर बोला। सुल्तान इसकी मोहब्बत पर मुस्कुरा दिया। लेकिन एक बार बताओ, शहरयार ने इससे अलग होकर कहा। क्या? इसने कहा। ये तुम्हें अपने हाथ खून से रंगने की क्या ज़रूरत थी? अगर इस ड्राइवर ने ये सब किया था तो तुम इसे पुलिस के हवाले कर देते, लेकिन तुमने तो इसे मार ही डाला। क्यों किया तुमने ये? शहरयार ने पूछा। इसने हमारी नूर को हाथ लगाया था। हमारी नूर की तरफ मैली नज़र उठाकर देखा था। अब जो हमारी नूर को हाथ लगाए, हमारी नूर की तरफ मैली नज़र उठाए, इसको फिर दुनिया की कोई चीज़ छूने का हक नहीं, इसको फिर दुनिया की कोई चीज़ देखने का हक नहीं। सुल्तान ने ठोस लहजे में कहा। तो शहरयार इसकी दीवानगी देखता रह गया। इतनी मोहब्बत करने लगे हो इससे? इसने मुस्कुराकर पूछा। बहुत बहुत ज़्यादा। ये शायद इतनी जिसका हमें भी अंदाज़ा नहीं। और ये सब कैसे हुआ खुद हमें नहीं पता। बस वो बड़ी खामोशी से हमारे दिल की सरजमीन पर अपना पहला कदम रखकर वहाँ हमेशा के लिए ठहर गई। इनकी मोहब्बत ने हमारे दिल में अपनी जड़ें मजबूत कर लीं। मोहब्बत बहुत खूबसूरत एहसास है, और मोहब्बत को पा लेना इससे ज़्यादा खूबसूरत एहसास। मोहब्बत बख्त में लिखी सबसे खूबसूरत तहरीर है, और मोहब्बत करने वाला दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान। सुल्तान कह रहा था और शहरयार का चेहरा इसकी इस आखिरी बात पर तारीख हुआ था। नहीं, हर मोहब्बत करने वाला खुशनसीब नहीं होता, शहरयार ने टूटे लहजे में कहा। तो सुल्तान ने एकदम इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे को देखकर वो एकदम संभला और आगे बढ़कर इसके बाजू को थाम लिया। मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था शहरयार, सुल्तान ने वजाहत दी। वो कैसे भूल गया कि वो जिसको अपनी मोहब्बत के बाब पढ़कर सुना रहा है वो मोहब्बत में चोट खाया हुआ शख्स है। नहीं यार, मुझे तकलीफ नहीं हुई, बस तुम्हें बताना ज़रूरी समझा कि हर कोई खुशनसीब नहीं होता। शहरयार ने इसके दोनों हाथ थामकर मोहब्बत से कहा। वो कहाँ अपने भाई को अपनी वजह से तकलीफ में देख सकता था, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब इसका दिल मोहब्बत के जुगनू से रोशन हुआ था, जब वो अपनी ज़िंदगी में खुश था। तुमने मायदा से बात की? सुल्तान ने इसकी वीरान आंखों में देखकर पूछा।
सुल्तान चाहता था इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी है वो दोनों एक बार बैठकर इस मौजू पर बात कर लें, लेकिन शहरयार ने ये नहीं किया। नहीं, इसने गहरा सांस लेकर नफ़ी में सर हिलाया। क्यों? क्योंकि बात करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। और प्लीज़ तुम ये मत सोचना कि मैं इसके लिए मोहब्बत में ये मत सोचना कि मैं इसकी मोहब्बत में मरा जा रहा हूँ। मैं भूल चुका हूँ इसे। मेरे दिल में इसके लिए कुछ भी नहीं। इसने दिल में उठती टीसू को दबाते हुए कहा। दिल अपने ही बयान की नफ़ी कर रहा था। अगर तुम्हारे दिल में अब इसके लिए कुछ नहीं है तो फिर तुम नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारो। सुल्तान ने कहा। नॉर्मल ज़िंदगी ही तो गुजार रहा हूँ यार, और कैसे गुजारूँ? इसने हंसकर पूछा। इसकी हंसी कितनी खोखली थी ये बात सुल्तान जानता था, लेकिन फिर भी इसके हंसने पर मुस्कुरा दिया। खुश रहो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। खुश रहो, हम तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। तुम्हारी तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ है और हम तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकते। इसका हाथ थामकर इसकी पुश्त को चूमते हुए सुल्तान ने कहा। सुल्तान की मोहब्बत पर इसकी आंखें नम हुई थीं। फिर सुल्तान ने इसे अपने सीने से लगा लिया। इसके सीने से लगते ही शहरयार ने कर्ब से अपनी आंखें बंद की थीं। वो जितनी शिद्दत से इसकी मोहब्बत से इनकारी था, इतनी ही शिद्दत से अपने दिल में इसकी मोहब्बत को महसूस किया था। इसने तो 6 साल बिना देखे इससे मोहब्बत की है। अब कैसे मुमकिन है कि वो इसके सामने हो और वो इससे मोहब्बत ना करे? इसे किसी और के साथ देखकर इसे मायदा से नफ़रत महसूस हुई, लेकिन फिर इसे तकलीफ़ में देखकर इस नफ़रत पर सालों पुरानी मोहब्बत गालिब आ गई। जब भी वो इसको स्टिक के सहारे चलता हुआ देखता है तो उसका दिल करता है कि इसके हाथ से वो स्टिक लेकर दूर फेंक दे और इसे अपने बाजुओं में थामकर इससे कहे कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हें अपने सहारे लेकर चलने को तैयार हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? लेकिन फिर वही कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है, इतनी कि इसकी ज़िंदगी में इसकी कोई जगह नहीं। बस तुम खुश रहो। तुम हमें सिर्फ खुश बस तुम खुश रहो, हम तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहते हैं। सुल्तान ने मोहब्बत से इसे भींच कर कहा तो शहरयार ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोलकर इससे अलग होकर बामुश्किल मुस्कुराते इसे देखा और फिर इस बात में सर हिला दिया। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कब मिला रहे हो नूर से और घर में कब बता रहे हो? शहरयार ने पूछा। बहुत जल्द, और सबसे पहले तुम ही मिलोगे। इसके बाद हम घर जाकर दादी से बात करेंगे, सुल्तान ने कहा। और बाबा से? शहरयार ने पूछा। तो उसके मुस्कुराते होठ सिकुड़ गए, चेहरा एकदम सपाट हो गया। बाबा हैं वो हमारे सुल्तान, ये इनका हक है, इनसे इनका हक मत छीनना। इसके सपाट चेहरे को देखकर शहरयार ने कहा तो वो महज उस बात में सर हिलाकर रह गया। इसके मान जाने पर शहरयार खुश हो गया। चलो मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकलता हूँ, टाइम हो गया है। कहते हुए शहरयार इसका बाजू थपथपाकर डाइनिंग हॉल से निकल गया, जबकि सुल्तान मैसेज पर नूर से लंच पर मिलने आने के लिए पूछने लगी। सुनो किरण, मैं आज मिस्टर सुल्तान के साथ लंच पर जाऊंगी, नूरलैन ने अपनी हील्स के स्ट्रिप बांधते हुए कहा। वो दोनों बहनें अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। इसे
इसे डेट कहते हैं पिया। अपनी साड़ी का पल्लू दुरुस्त करते हुए किरण ने शौक लहजे में कहा, जी नहीं, कोई डेट वेट नहीं है, ये सिंपल लंच है। नूरलैन ने एकदम कहा, अच्छा जी। वो पलटकर इसके सामने आकर बोली, जी हाँ। इसने खड़े होकर अपने कोट को दुरुस्त करते हुए कहा, रहने दें पिया, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैनसी हूँ। किरण शरीर लहजे में बोली, किरण कैसी बातें करते हो? मिस्टर सुल्तान ने मुझे सिर्फ लंच पर मिलने के लिए बुलाया है, कोई डेट नहीं है ये। नूरलैन ने पलटकर आईने में अपना जायज़ा लेते हुए कहा। इसने वाइट शर्ट पर डार्क ब्राउन पावर ड्रेसिंग की हुई थी, मेकअप के नाम पर लिप ग्लॉस और मस्कारा लगाया हुआ था, बालों को ब्लो ड्राई किया हुआ था। आपको देखकर वो चारों शाने चित हो जाएंगे, बेफिक्र रहें आप। किरण ने हंसकर कहा तो इसने पलटकर अपनी बहन को खश्मगीन नज़रों से देखा। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगी हो? ड्रेसिंग टेबल से ब्रश उठाकर इसके बाजू पर मारते हुए नूरलैन ने कहा, मैं कहाँ ज़्यादा बोलने लगी हूँ, मैं तो बस सच्चाई बयान कर रही हूँ। किरण ने अपने बाजू को सहलाते हुए कहा, सच और वकील। नूरलैन ने हंसकर कहा, मैं सच ही बोलती हूँ, हर वकील झूठा नहीं होता। एक तो ये पेशा इतना बदनाम है कि बेचारे अच्छे वकील भी इन्हीं की गिनती में आते हैं। किरण ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, मेरी बहन तो बहुत सच्ची है और मेरी बहन की सच्चाई से मैं वाकिफ़ हूँ। नूरलैन ने इसको अफसोस में देखकर कहा, जी जी बिल्कुल। किरण ने खफगी से कहा, फिर कुछ सोचकर बोली, एक बात बताएं, आपने सुल्तान भाई से अरसल भाई के बारे में बात की? इन्हें बताया कि वो आपसे जल्द शादी करने की ज़िद कर रहे हैं? किरण ने पूछा, नहीं, अभी नहीं बताया। कोशिश करूँगी कि आज इन्हें बता दूँ। नूरलैन ने जवाब दिया, कोशिश नहीं करना, बता देना। अगर आप दोनों इस रिश्ते के लिए सीरियस हैं तो फिर आप दोनों को इस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी। किरण ने कहा, हाँ किरण, हम दोनों सीरियस हैं, और जहाँ तक बात है ट्रांसपेरेंसी की, तो मैं इनसे मिलकर ही तो बताऊंगी। 4 दिन हो गए हैं हमें मिले हुए, और इन 4 दिनों में हमारी सिर्फ एक बार बात हुई है। नूरलैन ने कहा, 4 दिन में सिर्फ एक बार बात हुई है? इसने अपनी कमर पर हाथ रखकर पूछा। हाँ, नूरलैन ने जवाब दिया। बड़े ही थके हुए महबूब हैं आप दोनों तो। मतलब इस ज़माने में जहाँ पर लोग एक दिन में 4-4 बार 4-4 घंटे के लिए बात कर सकते हैं, वहाँ आपने 4 दिन में एक बार बात की है। ये कैसी मोहब्बत है भाई? किरण हंसकर बोली, सुनो, हम दोनों मैच्योर हैं, लैला मजनू वाली मोहब्बत नहीं है हमारी। नूरलैन ने कहा, जी जी, बहुत मैच्योर हैं, तभी तो इन्होंने मजनू बनकर आपके लिए गाना गाया और आप लैला बनकर इनके गले लगकर रोई। किरण ने सुल्तान के गाने और नूरलैन के इसके गले लगकर रोने पर लतीफ़ सा तंज किया। अगर तुम इस तरह की बातें करोगी ना तो आगे से मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। नूरलैन ने इससे उंगली उठाकर धमकी दी। अरे नहीं नहीं अपिया, सॉरी। किरण ने जल्दी से कहा, इसे पता था इसकी बहन अहद की कितनी पक्की है। अगर वो अहद कर लेगी तो फिर वाकई वो इसे कभी कुछ नहीं बताएगी, और वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकती थी, तभी जल्दी सॉरी कह दिया। इट्स ओके, नूरलैन ने कहा, चलें नीचे चलें, अम्मी अबू ब्रेकफास्ट पर इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर हम नहीं गए तो 5 मिनट बाद हम तो अपनी अम्मी के कहने से पहले ही दस्तरखान पर मौजूद होते थे, नामा लेकर चली आएंगी। किरण ने
मुज़ना बेगम की अदाकारी करते हुए कहा तो नूरुलैन की हंसी छूट गई। किसी दिन अम्मी से शिकायत करूंगी तुम्हारी, बहुत मजाक बनाती हो अम्मी का, हंसकर कहते हुए वो इसे लिए कमरे से निकल गई। लीजिए आ गए आपकी दोनों शहजादियाँ। मुझे तो समझ में नहीं आता आप इन दोनों का इंतज़ार करते क्यों हैं। जब मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं तो आप खामोशी से नाश्ता करके बैंक चले जाया करें, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी बेटियों के साथ नाश्ता करना होता है, इन बेटियों के साथ जिनको बता बता कर मैं थक गई हूँ कि तुम्हारे अब्बू के जाने का वक्त ये है, इससे पहले नीचे डाइनिंग टेबल पर मौजूद हो। लेकिन नहीं जी, इन्हें तो माँ की बात सुनाई कहाँ देती है। मैं तो जब बोलती हूँ तो ये खलाओं में देखने लगती हैं जैसे मेरी आवाज़ें खलाओं से आ रही हों। एक हम थे, अपनी अम्मी के कहने से पहले ही दस्तरखान पर आकर बैठ जाते थे। कोई भी बात इन्होंने एक बार समझाई, हमने इनकी इस बात को गांठ बांध ली, लेकिन मेरी औलादें तो मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हैं। इन दोनों के डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते ही मुज़ना बेगम शुरू हो गई और इनकी अम्मी वाली बात पर किरण ने एकदम नूरुलैन को देखा था। इसके देखने पर नूरुलैन ने इसे देख आंखों ही आंखों में खामोश रहने की तंबीह की थी। वो बोल रही थी और वो तीनों बड़ी खामोशी से इन्हें बोलते देख रहे थे और वो बोलते बोलते इन दोनों का नाश्ता भी इनके सामने रख रही थी। किरण ने खामोशी से अपनी प्लेट अपनी तरफ सरकाई और नाश्ता करने लगी। इसकी आदत थी, वो नाश्ते के साथ ही चाय पीती थी। इसने एक बाइट टोस्ट और ऑमलेट की ली और दूसरा सिप चाय का। अम्मी, चाय ठंडी हो गई है। इसने चाय का कप इन्हें दिखाते हुए कहा। हाँ तो और आओ देर से, मत सुनो माँ की बात। हम तो अपनी अम्मी, मैं पी लूँगी अम्मी, मैं ठंडी चाय पी लूँगी, बस आप नानी रामा लेकर मत बैठना। किरण ने एकदम हाथ उठाकर कहा तो ना चाहते हुए भी नूरुलैन और आफरीदी साहब को हंसी आ गई। इनके हंसते ही किरण भी हंस पड़ी। इन तीनों को हंसता देखकर मुज़ना बेगम अपनी कमर पर हाथ बांधकर तीनों को खूंखार नज़रों से देखने लगी। अब अगर ज़्यादा हंसी आई ना तो तीनों को अपने घर से चलता कर दूंगी, इन्होंने तेज़ आवाज़ में कहा तो तीनों की हंसी को पल भर में ब्रेक लगे थे। इन तीनों के एकदम खामोश होने पर मुज़ना बेगम ने सुकून का सांस लिया और नूरुलैन और आफरीदी साहब के सामने से चाय का कप उठाकर दोबारा गर्म करने लगी। अम्मी, मेरी चाय। किरण ने अपनी चाय का कप इन्हें दिखाया। झूठा हो गया है तुम्हारा, अब ठंडी चाय पियो। कहते हुए वो पलट गई। अब्बू, आपने अम्मी के नाम घर करके बड़ी गलती की है। वक्तन फ़वक्तन हमें घर से निकालने की धमकी मिलती रहती है, ये सही नहीं है। एक वकील होने के नाते मैं इस पर ऑब्जेक्शन उठाती हूँ। किरण ने टेबल पर हाथ मारकर कहा। तुम्हारे सारे ऑब्जेक्शन तो मैं निकालती हूँ। मुज़ना बेगम पलटकर इसके पास आई तो वो कुर्सी से उठकर जल्दी से आफरीदी साहब के पीछे खड़ी हो गई। सारा नाश्ता हो गया, जाओ तुम कोर्ट जाओ। और आप एंजलिना जॉली साहिबा, आप चाय पीकर अपने स्टूडियो जाएं और आप अपने बैंक। आप तीनों चले जाएं ताकि मैं सुकून का कुछ सांस ले सकूं। इन्होंने तीनों को देखकर कहा। आ जाएं एंजलिना जॉली साहिबा, किरण ने हंसकर कहा तो नूरुलैन इसे घूर कर कुर्सी से उठ गई। आज अम्मी के तेवर बिगड़े हुए हैं, किरण ने इसके कान में कहा और फिर पास आकर इनके गालों को चूमकर वो दोनों बहनें घर से निकल गई। आप भी जाएं, इन्होंने आफरीदी साहब से कहा।
وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور جھک کر ان کے گال پر بوسہ دیا تو وہ انہیں گھور کر رہ گئیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بیٹیاں بوسہ دے کر گئیں تو آپ نے کچھ نہیں کہا، میں نے بوسہ دیا تو آپ مجھے گھور رہی ہیں؟ آفریدی صاحب نے ناراضگی سے کہا تو انہوں نے بنا کچھ کہے ان کے سامنے ہاتھ چھوڑ کر انہیں کچن سے باہر کا راستہ دکھایا۔ آج وہ واقعی تپی ہوئی تھی کیونکہ رات ارسل کا فون آیا تھا اور وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ وہ نورالعین کو اس سے شادی کے لیے منائے۔ وہ ضد کر رہا تھا، انہیں منا رہا تھا اور وہ اسے منا کر کر کے تھک گئی تھی، اس کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہا تھا۔ ایک طرف ہٹ دھرم بیٹی اور دوسری طرف ضدی بھانجا۔ رات سے ان کا دماغ کھول رہا تھا اور دماغ کی ساری کھولن وہ تینوں پر انڈیل چکی تھی اور اب تینوں کے جانے کے بعد افسوس کر رہی تھی کہ کیوں انہوں نے ان کے ساتھ اس طرح کیا۔ کوئی نہیں، شام کو تینوں سے سوری بول دوں گی، خود سے کہتی وہ کچن کا سامان سمیٹنے لگی۔ کیسی ہو نورالعین؟ نورالعین آفس میں داخل ہوئی جب اسے اپنے پیچھے سے ابتسام کی آواز سنائی دی۔ وہ رکی لیکن پلٹی نہیں۔ ابتسام چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کیسی ہو؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، نورالعین نے جواب دیا۔ ٹرپ کیسا رہا تمہارا؟ ابتسام نے اسے سر سے لے کر پیر تک بڑے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کی مسکراہٹ ابتسام کو جلا گئی۔ لندن جا کر اور خوبصورت ہو گئی ہو، کیا کوئی خزانہ مل گیا وہاں پر؟ ابتسام نے کہا تو نورالعین نے بھویں سی کوڑ کر اسے دیکھا۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس تمہیں دیکھ کر لگا جیسے تم میں کچھ نیا نیا سا ہے تو کہہ دیا۔ ابتسام نے کندھے اٹھا کر کہا، میں ویسی ہی ہوں جیسے پہلے تھی، لگتا ہے تمہارا دیکھنے کا نظریہ بدل گیا ہے۔ نورالعین کہتی سائڈ سے ہو کر گزر گئی۔ نظریہ تو بدل گیا ہے نورالعین، نظریہ تو بدل گئے نورالعین میڈم۔ پہلے مجھے تم سے خوف آتا تھا، اب مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ پہلے مجھے تمہاری خوش قسمتی سے جلن ہوتی تھی، اب مجھے تمہاری قسمت پر افسوس ہو رہا ہے۔ صرف ایک دن اور صرف ایک دن سوری، صرف ایک دن، ایک اور دن، اس کے بعد تمہاری خوشیاں اور تمہاری کامیابی کا سورج غروب ہو جائے گا، تم برباد ہو جاؤ گی، اور تمہاری بربادی مجھے کتنا سکون دے گی تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ اس نے پلٹ کر اپنے کیبن کی طرف جاتی نورالعین کی پشت کو دیکھ کر زہر خون لہجے میں کہا، تیاریاں ہو گئی ہیں؟ اسے اپنے پیچھے فیضان کی آواز سنائی دی۔ سب کچھ ہو گیا ہے، فیضان کے سوال پر اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ لندن سے آ کے تیور کچھ بدلے ہیں میڈم کے، فیضان نے کہا۔ بڑا نام کما لیا ہے میڈم نے، اب تھوڑا بدنام بھی ہو جائیں۔ اب نام والوں کے لیے ہی تو یہ گانا بنا ہے کہ جو ہے نام والا وہی تو بدنام ہے۔ ابتسام نے پلٹ کر کہا تو فیضان ہنس پڑا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس سب کے بعد وہ کسی سے بھی بچ جائے، لیکن جس کے ساتھ بدنام ہوگی اس سے نہیں بچ پائے گی، وہ تو اس کی زندگی اجیرن بنا دے گا، اور اس کی اجیرن زندگی دیکھ کر میرے دل کو کتنا سکون ملے گا یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس ایک دن اور۔ نورالعین کا زوال شروع۔ کہتے کہتے ابتسام کے لہجے میں زہر اتر آیا تھا۔ ٹینا، میں کسی ضروری کام سے جا رہی ہوں، سر کو بتا دینا۔ گھڑی دوپہر کا 1 بجا رہی تھی۔ سلطان سے ملنے کا ٹائم اس نے 2 بجے کا دیا تھا۔ جس ریسٹورینٹ میں وہ ملنے والے تھے وہاں پہنچنے میں اسے
आधे घंटे से ज़्यादा लग जाना था। फिर दिल्ली का ट्रैफिक। इसने सोचा कि 1 घंटे पहले ही निकल जाए तो सही है। सुल्तान ने इसे अपने ड्राइवर को भेजने की बात की थी, लेकिन नूरुलैन ने साफ इनकार कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर किसी को कुछ भी पता चले और लोग बातें बनाए। अपना सारा काम निपटा कर वो टीना से कहने चली आई। कहाँ जा रही हो? टीना ने पूछा। ज़रूरी काम है, इसने कहा। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो तुम मुझसे नहीं बता सकती? टीना आंखें छोटी करके बोली। जब बताने का वक्त आएगा तब बता दूंगी। इसने प्यार से उसकी नाक खींची और वहाँ से जाने लगी। आओगे कब तक? इसने पीछे से आवाज़ लगाई। 2-3 घंटे में आ जाऊंगी। याद रखना, 5 बजे तुम्हें एक एनजीओ के मालिक और एक एमपी का इंटरव्यू लेना है, इसने जाते जाते बताया। याद है मुझे, आ जाऊंगी टाइम पर। कहते हुए वह वहाँ से निकल गई और फिर करीब 1 घंटे बाद वो इस रेस्टोरेंट में मौजूद थी। अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके वो पलटी के दूर सुल्तान खड़ा नजर आया। इसे देखकर इसके होठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई। वो चलता हुआ इसके पास आ रहा था और जैसे जैसे वो इसके पास आ रहा था वैसे वैसे नूरुलैन के दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। आज 4 दिन बाद वो इसे देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 4 सदियां गुजर गई हों। इन 4 दिनों में वो इसे और दिलकश लग रहा था। ये मोहब्बत की नज़र थी या वो वाकई और पुरकशिश हो गया था? कैसी हैं आप नूर? इसके पास आकर सुल्तान ने पूछा। वो इसे देखने में इतनी महवर थी कि इसकी आवाज़ भी ना सुन पाई। बस इसे अपने करीब देखकर आंखें मुस्कुराने लगी। कैसी हैं आप नूर? इसने अब हल्का सा इसकी जानिब झुककर पूछा। तो जैसे वो होश की दुनिया में वापस आई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इसने संभल कर पूछा। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुल्तान ने इसकी हालत से महसूस होते अपना निचला लब दांतों तले दबाकर अपने होठों पर ऊद आने वाली मुस्कुराहट को रोकते हुए कहा। वो नहीं चाहता था वो हंसे और वो पजल हो। चलें, इसने कहा। जी। नूरुलैन ने इस बात में सर हिलाया तो सुल्तान ने बेइख्तियार अपना बायां हाथ इसके सामने कर दिया। नूरुलैन ने अपने सामने फैली इसकी चौड़ी गुलाबी हथेली को देखा, फिर इसकी आंखों में देखा। सुल्तान की आंखों में इसका हाथ थाम लेने की इल्तिजा थी। इसने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाई और आहिस्ता से इसकी हथेली पर रखकर मुट्ठी खोल दी। सुल्तान ने मुस्कुराकर इसके नाजुक हाथ को अपने मजबूत हाथ में थाम लिया और इसे लिए अंदर की तरफ चल दिया। वो इसे लिए प्राइवेट एरिया की तरफ आया था, जहां आकर इसने नूरुलैन को कुर्सी पर बैठाया और खुद इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। इस अरसे में इसने नूरुलैन का हाथ नहीं छोड़ा था। मेरा हाथ छोड़ें। नूरुलैन ने अपने हाथ की तरफ इशारा किया। हमेशा थामने के लिए है ना? सुल्तान ने उम्मीद से पूछा। तो इसने आहिस्ता से सर इस बात में हिला दिया। शुक्रिया। इसके हाथ की पुश्त को अपने लबों से लगाकर इसने शुक्रिया अदा करते इसका हाथ छोड़ दिया। इसके लम्स पर इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ी थी। रगों में बहते खून में गर्दिश बढ़ी थी और वो खून गर्दिश करता जैसे इसके चेहरे पर सिमट गया था।
سلطان نے محبت باش نظروں سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھا، پھر کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک سرخ گلاب نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ نوراللہ نے پہلے اس ادکھیلے گلاب کو اور پھر سلطان کو دیکھا۔ "دس روز از فار مائی روز" سلطان نے کہا تو نوراللہ نے اس کے ہاتھ سے اس ادکھیلے گلاب کو تھام لیا۔ اسے تھامتے ہوئے اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ پھر جب اس نے نظریں اٹھا کر سلطان کو دیکھا تو وہ ٹھٹک گیا۔ "کیا ہوا؟ آپ کی آنکھیں نم کیوں ہیں؟" سلطان نے بے چین ہو کر پوچھا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ "ایسے ہی" اس کی آواز پھرا گئی۔ "ایسے ہی تو کچھ نہیں ہوتا، کچھ ہوا ہے؟" وہ اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کر کے پوچھ رہا تھا۔ "نہیں، سچ میں کچھ نہیں ہوا، بس آپ کی اتنی محبت پر آنکھیں بھر آئیں" اس نے کہا تو سلطان نے جیسے سکھ کا سانس لیا۔ "آپ اتنی سی بات پر روئیں گی؟" اس نے ہنس کر پوچھا۔ "یہ اتنی سی بات نہیں ہے" نوراللہ نے کہا۔ "پھر بہت بڑی بات ہے" سلطان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ "جی، میرے لیے آپ کی محبت بہت بڑی بات ہے" اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں محبت کا اقرار کیا تو سلطان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ "پھر اس محبت کو نکاح کی منزل تک کب لے جانا ہے" سلطان نے پوچھا تو اس کے چہرے کا ایک دم رنگ بدلا۔ سلطان نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو بغور دیکھا۔ "آپ ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہیں" سلطان نے رسانیت سے پوچھا۔ "آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن کسی اور سے نہیں" اس نے جواب دیا۔ "مطلب؟" سلطان کو اس کا یہ جواب کچھ عجیب لگا۔ "مطلب یہ مسٹر سلطان کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں ارسل سے انگیجڈ ہوں" نوراللہ نے کہا تو سلطان کے چہرے پر یکایک سنجیدگی طاری ہو گئی۔ ان کا یہاں کیا ذکر" اس نے سنجیدگی سے کہا۔ "ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتی، لیکن اگر ذکر نہیں کروں گی تو آپ کو بات کیسے پتہ چلے گی" اس نے کہا۔ "کون سی بات؟" سلطان نے پوچھا۔ پھر نوراللہ اسے سب بتاتی چلی گئی اور جیسے جیسے وہ سن رہا تھا ویسے ویسے اس کا چہرہ غصے کی ضرب سے سرخ پڑ رہا تھا، جبڑے بھیج گئے تھے، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے، وہ اضطرابی حالت میں اپنے دائیں پیر کو ہلا رہا تھا۔ "میں انہیں منع کر چکی ہوں" سلطان کا سرخ چہرہ دیکھ کر نوراللہ نے جلدی سے کہا، لیکن اس کے چہرے کی رنگت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ "مسٹر سلطان، پلیز ریلیکس" نوراللہ نے آہستہ سے اس کی مٹھی بنے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا تو سلطان کے غصے پر جیسے کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال کر اسے شانت کر دیا ہو۔ "یہ چاند لکھا گیا اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور کچھ سیکنڈ بعد آنکھیں کھول کر نوراللہ کو دیکھا۔ "ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں کب آئیں" اب کہ اس نے نوراللہ کے دونوں ہاتھ تھام کر پوچھا۔ اس نے ان چند لمحوں میں سوچ لیا تھا کہ آگے اسے کیا کرنا ہے۔ "میں گھر پر امی ابو سے بات کر لوں پھر" اس نے آہستہ سے کہا۔ "پھر کب کریں گے آپ بات؟" وہ بے چین ہوا۔ "بہت جلد" اس نے جواب دیا۔ "ابھی نہیں کر سکتی" سلطان کی بے چینی حد سے سوا ہو رہی تھی۔ "مسٹر سلطان، ابھی کیسے کروں؟ ابھی تو میں نے ارسل سے شادی سے انکار کیا ہے، ابھی ایک دم میں آپ کے اور اپنے رشتے کے بارے میں بات کروں گی تو" کہتے کہتے وہ چپ ہو گئی۔ "ٹھیک ہے، لیکن پلیز جلدی کیجیے گا، ہم زیادہ صبر نہیں کر سکتے" سلطان نے اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہا تو نوراللہ کی پلکیں شرم کے بوجھ سے جھک گئیں۔
सुल्तान इसका ये रूप देखकर मसरूर हुआ। आपकी झुकी पलकें हमें आपका और दीवाना करती हैं, क्योंकि ये कुछ न कहकर भी सब कुछ कह देती हैं। सुल्तान ने इसकी घनी पलकों की झुकी चिलवन को देखकर कहा, और फिर इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर आहिस्ता से इसके हाथ पर दबाव डालकर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इसने कैबिन में बैठे ही एक बटन प्रेस किया। फिर करीब 10 मिनट बाद इसके प्राइवेट कैबिन में एक के बाद एक वेटर आके इनके टेबल पर खाना रख कर जा रहे थे। खाना सारा का सारा नूरुलैन की पसंद का था। आपको कैसे पता मुझे ये सब पसंद है? इसने टेबल पर अपनी पसंद के खाने देखकर पूछा। मोहब्बत में अगर महबूब की पसंद और नापसंद भी ना पता हो तो लानत है ऐसी मोहब्बत पर। सुल्तान ने रिवायती सा जुमला कहा तो नूरुलैन की खनकती हुई हंसी प्राइवेट कैबिन में गूंज उठी। मुझे आपसे इस किस्म की बातों की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इसने हंसते हुए कहा। आप यकीन करें, हमें भी खुद से इस तरह की बातों की तवक्को नहीं थी, सुल्तान ने भी हंसकर कहा। फिर इसी हंसी खुशी के माहौल में इन दोनों ने लंच किया। फिर खूब सारी बातें करके करीब 4 बजे तक नूरुलैन दोबारा ऑफिस चली गई और सुल्तान अपने ऑफिस चला गया। जारी है। जी जनाब, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो टारगेट दे रही हूँ उसे पूरा कीजिएगा। देखिए, मैं इंशाल्लाह रेगुलर हो रही हूँ, तो बस देखिए अब आप भी वही कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हाइप का बटन जिसको दिखे वो हाइप ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यार, 7,000 थे एक टाइम पर चैनल पर, और अभी 1200। तकलीफ़ होती है देखकर, और व्यूज़ भी नहीं हैं, जबकि मेहनत मैं उतनी ही कर रही हूँ। चाहे मैंने 2 दिन बाद लिखा है, 1 दिन बाद, मेहनत से ही लिखा जाता है ना। तो लेकिन चले तब इतनी नहीं थी, लेकिन अब तो मैं कंटिन्यू होंगी, तो फिर इंशाल्लाह मेहनत भी उतनी, मतलब मैं उतनी मेहनत करूँगी। तो देखिए, मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरी मेहनत का पे बैक मिले, तो और वो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।